Good morning po yung lahat. STL local result update sa September 5. Okay, Luzon area, STL Pares and Mindanao area sa surprise 11 AM result. Okay, so sa Visayas sa surprise 10 AM result. Okay, so yan ang kabuhang result sa STL Luzon, Visayas and Mindanao mga kaidol. So congratulations lang dyan sa may nanalo. So for more other update, don't forget to subscribe to our YouTube channel, no? Para lagi kayong updated sa mga STL Pares and Surprise result at sa mga national 3D guide tipster. Okay, so good luck and thank you for watching. Bye bye.